Okay. Okay, for Giardia lamblia we have four pairs of flagella, which is kalau empat pasang bermakna ada 8 flagella. Okay, the first pair is on top of the posterior over here. Okay, di sebelah kiri satu, di sebelah kanan satu, and then just below the sucking disc. Okay, satu sebelah kiri, sebelah kanan. Okay, and then just below from the parabasal body. Here is parabasal body. Parabasal body also you can find it in the cyst. Okay, sebelah kiri satu, sebelah kanan satu, and also dekat bawah sekali, dekat posterior. Sorry, yang tadi ni anterior, ini posterior. So always remember that you always have 4 pairs of flagella in Giardia lamblia. Okay, quite frequent. I asked in the exam to or wanting the student to figure out the morphology of cyst and also trophozoite of Giardia lamblia. Okay, the things as I said that dulu macam saya kata saya tak I don't want you to really nicely draw the morphology, but the thing is you must know the concept. Okay, that in such as in trophozoite we have two flagella, two nucleus, but in cyst we have 4 nucleuses, and then in trophozoite you have 4 pairs of flagellas, and then you have sucking disc, which is not you can't find it in the cyst of Giardia lamblia. Okay, so just make sure that you know the differences between the morphology differences between cyst and trophozoite. Then it's okay. Okay, I don't expect you to write it or to draw it very nice, but you must know the concept and how to differentiate it. All right. All right, so this is if you observe under microscope. Okay, this one is trophozoite, this one is cyst. All right, light microscope, right? And this one is under electron microscope. Ini dengan ini is under microscope. This one is just a 3D illustration. Okay. This is the life cycle of Giardia lamblia. Okay, Giardia lamblia for life cycle. I think that you already received the handout of life cycle of all of the protozoa and all of the parasite that I'm going to teach you in this course. Siapa yang tak dapat lagi tu, make sure that you got it, okay? Because I already emailed to your group email and also to your rep, okay? So basically apa yang berlaku dekat sini adalah trophozoite and also cyst akan dilepaskan ke tanah apabila dia buang air, okay, ataupun dilepaskan ke environment. Basically trophozoite tak akan bertahan pada environment, so trophozoite akan mati. So cyst, hanya cyst yang matang saja, which is dia basically cyst adalah resistant, tetapi yang menyebabkan jangkitan kepada manusia hanya apabila manusia itu memakan ataupun makan atau minum makanan atau minuman yang tercemar dengan cyst yang matang saja. Remember, cyst yang matang mesti ada 4 trophozoite. 4 nukleus, alright? So, dimakan, air masuk ke dalam usus. Apa yang berlaku dalam usus is small intestine. Cyst ni, okay, akan berlaku proses excitation, which is daripada 1 cyst menjadi 2 trophozoite, okay? So, remember, that is why trophozoite yang matang ada 4 nukleus. So, apabila berlaku excitation, 2 nukleus menjadi 1 trophozoite, 2 nukleus lagi menjadi 1 trophozoite yang lain. So daripada 1 cyst akan bentuk 2 trophozoite. So daripada trophozoite ni dia akan melakukan binary fission. I hope by now you already know what is binary fission. From 1 cell become 2 cell. Alright. So daripada 1 sel akan menjadi 2 sel. Alright. So apabila binary fission berlaku, so trophozoite itu akan melekat kepada bahagian usus
So what happen adalah apabila dia adhere ataupun melekat, dia akan melakukan absorption of the nutrient. So apabila berlaku absorption ataupun dia sihat dan sampai ke satu masa akan berlaku pula insistation. Tadi excistation, sekarang ni insistation. Insistation bermaksudnya daripada trophozoite dia kembali menjadi cyst. Alright. So one trophozoite akan membentuk one immature cyst. Dua nukleus dekat trophozoite ini akan mula-mula membentuk immature cyst dulu. Ingat, immature cyst hanya ada dua nukleus. So lama-kelamaan barulah menjadi mature cyst dengan 4 nukleus. Dan begitulah seterusnya apabila you buang air, kemungkinan cyst dengan trophozoite dua-dua tu akan dilepaskan ke environment. Tapi di environment trophozoite akan matilah. Okay, cyst sahaja yang resistant saja yang boleh survive dekat environment. So pathogenicity normally asymptomatic, okay, incubation period within 5 to 10 days. Reproduction dia binary fission of trophozoite, okay, macam saya kata dalam life cycle just now. Trophozoite is not penetrated through mucosal cell of a virus, but apa yang berlaku adalah they will leaving the side track. So apa yang berlaku, the side track tu akan dia akan menyebabkan shortening of the structure of the virus. I hope by now you already know what is the virus in your mucosal cell of the intestine. Okay, so structures of virus tu akan menjadi shortening. So because of the damage of the virus ataupun shortening of the virus akan menyebabkan malabsorption of the fat and carbohydrate. So proses penyerapan karbohidrat and also fat, lemak akan menjadi tidak berkesan because of the shortening of the virus pada host tersebut. So acute symptoms, okay, basically awak akan dapat diarrhea, nausea, loss of appetite, loss of weight, okay, headache, abdominal cramp, vomiting, fever, chilling, rigor dan sebagainya. Chronic symptoms, okay, repetitive diarrhea, okay, severe malabsorption of fat and carbohydrate, which is amat obvious berlaku pada children, okay, severe malabsorption of fat and carbohydrate. Alright, and then other than that is fatigue and also nausea. Transmission, swallowing the matured seed. Okay, tengok dekat sini saya tulis matured seed sahaja. Okay, swallowing the matured seed, contaminated food and water. Sekiranya awak ada vectors, mechanical vectors seperti flies, cockroach, and sometimes ada macam rats atau mouse, okay, dia akan membantu proses transmission, okay, because sometimes najis itu boleh, najis yang terkandung dibuang rata-rata tu boleh menyebabkan mungkin mengandungi gia dalam dia. Alright, so apabila lalat ataupun lipas hinggap dekat najis itu, dia probably akan transmit to the other food sources, dan that food sources tu akan dimakan oleh manusia. So that is bagaimana penglibatan vectors boleh membantu dalam transmission of giardiasis. Alright. Diagnosis, basically most of the things basically diagnosis sama sahaja. Okay, direct test of the feces, antigen confirmation test in feces, anti-Giardia antibody test in serum. Both of them we will do it by ELISA. And then kita ada special test dekat sini, kita panggil entro test examination, which is the gelatin capsule attached with a long string. Long string tu maksudnya berbenang ataupun benang yang panjang 140 cm for adults and 90 cm for children. Okay. Jarak ini because ia berdasarkan kepada anatomi, panjang usus itu sekiranya awak ukur daripada awal, daripada mulut sampai ke usus besar. Alright, sampai ke rectum. So biasanya 140 cm for adults and 90 cm for children. Okay, so nanti saya akan tunjukkan okay how entry test examination does looks like, and then sometimes you also need to do intestine biopsy only if all of the tests above seperti apa yang saya telah tunjukkan ni, ELISA ke direct test ke ataupun entry test tu
adalah fill and dan tidak mendatangkan apa-apa kesan. Dan juga kita lakukan intestine biopsy sekiranya ada support daripada radiologi. Alright. Treatment seperti yang saya senaraikan dekat sini, and then macam biasa prevention, you need to have a prevention, you need to have a personal, family and surrounding hygiene. Also, you need to take care and take only hygienic and also good protected food. And if you are become a tourist, make sure that you avoid taking any exposed food or street food. So sekarang ni nanti kan bazar Ramadan akan bermula pada bulan puasa, so be careful. Apabila you nak memastikan atau nak beli barang ataupun makanan from bazar Ramadan. Okay, so please orang kata take care, okay? Take extra care lah, okay, when you want to buy street food. Alright, so this is central test kit for giardiasis. Okay, so apa yang berlaku adalah kapsul ni adalah kapsul gelatin yang boleh dimakan oleh manusia. Okay, so panjang string ni dia berpintal seperti tali telefon dulu. Okay, zaman-zaman dulu tali telefon dia macam tu. Okay, macam biasa 140 cm untuk dewasa dan 90 cm untuk children. So apa yang berlaku adalah kita tarik dia punya string itu and then kita biarkan dia telan string itu sebelum waktu tidur, sebelum dia tidur, dan di hujung string ini kita letakkan dekat tepi pipi dia dan kita saltipkan dia supaya dia tak bergerak. So secara anatominya, apa yang berlaku adalah string itu masuk sepanjang ke dalam mulut dan terus pada esophagus pergi ke dalam usus dan perut dan usus. Okay, so dia tak akan putus. Okay, string ni dia tidak orang kata degradable. Okay, yang degradable hanya kapsul tu sahaja. Alright, so apa yang berlaku adalah pada keesokan harinya kita cabut this tape and then slowly pull back the string, okay, from the mouth, okay, slowly lah, slow and steady, okay. Kita cabut apa semua tu, and then dekat hujung kapsul tu, we are hoping that cyst dan juga trophozoite of giardia dalam dia melekat dekat situ, okay, because dia adalah gelatin, okay. So dia melekat dekat situ dan kita terus direct observe bawah mikroskop dia punya kapsul tu. Of course kita letak pada glass slide and then kita direct observe on the microscope. Okay, so this is what we call as entero test kit for giardiasis. Okay, dia tulis kat sini for giardiasis. Sometimes ada juga kita gunakan entero test kit untuk penyakit-penyakit lain yang mode of transmission ataupun secara pathway-nya sama dengan giardiasis. Okay, kalau tak salah saya ada satu test lain, nanti kita akan tunjukkan ada satu test lain. Saya tak ingat dah under topik protozoa mana dah. Nanti awak akan jumpa satu lagi. Okay, entero test kit for penyakit tersebut. Alright. Okay, kemudian awak juga ada protozoa. Still remember yang saya tunjukkan dekat sini ada 3 protozoa, intestinal protozoa, flagellate di sini yang non-pathogenic. Dia tidak mendatangkan penyakit kepada manusia. Okay, Enteromonas hominis, okay, Coelomastix mesnai and Rhetortamonas intestinalis. Mereka semua adalah flagellate, okay, dan adalah protozoa pada bahagian intestinal. So kita sentuh sedikit sebanyak tentang 3 protozoa tersebut, non-human non-pathogenic intestinal protozoa. Enteromonas hominis, alright, basically dia ada trophozoite, dia adalah oval, 16 times 4 micrometer, 1 nucleus. Trophozoite dia ada 1 nucleus saja, 3 flagella, free flagella, flagella bebas ada 3, dan they have 1 flagella pars posterior, and then lack of some organelles. Okay, organelles tu organelle atau structure di dalam sel tu dia tak banyak. Cyst adalah ovoid, okay, 5 times 4 micrometer. Immature cyst akan mempunyai 2 nukleus. Mature cyst akan menjadi 4 nukleus. Seperti juga cyst of giardia dalam dia. Trophozoite adalah vegetative, okay, they will fed or phagocytosis and reproduce binary fission.
Cis adalah resistant seperti biasa macam saya kata dulu. Okey, biasanya cis memang akan resistant kepada apa-apa environmental luar. And then cis adalah infective stage. Okay, so basically theoretically dia walaupun non pathogenic, okay, tapi biasanya non cis ni kita katakan dia sebagai infective stage because dia still can survive dalam badan manusia. Okay, tapi dia tidak menyebabkan penyakit. Okay, so basically ini menunjukkan bahawa cis they can survive longer rather than protozoa trophozoite in human. So apa yang berlaku adalah sekiranya awak nak mengukur survival period of trophozoite and cis pada Enteromonas hominis ini, biasanya cis survival dia lebih panjang. Okay, tapi still dia masih tidak menyebabkan penyakit. Okay, both trophozoite and cis, okay, dia akan shed in host feces, lack of mitochondria and Golgi apparatus. Okay, that is why saya katakan tadi trophozoite, okay, dia adalah lack of some organelles. So antaranya adalah mitochondria and Golgi apparatus. So that is why survival rate dia agak pendek because mitochondria dan Golgi apparatus ni memang sangat-sangat sedikit. Alright. So cis dia resistant. So definitely cis akan lebih survive lebih lama lah. Cosmopolitan and non-pathogenic flagella, and it is a very low prevalence being reported and also in Malaysia. Habitat dia adalah small intestine in human, monkey, pigs, rodents and other mammals as well. So nothing much about apa ni Enteromonas hominis, okay, other than saya nak bagi tahu dekat sini bahawa dia adalah lack of some organelles, alright, okay, organel penting, okay. So morphologically seperti yang saya katakan tadi, ini immature cis, ada dua cis, satu berada di kutub utara, satu berada di kutub selatan, and then mature cis, okay, dia ada 4 nukleus, 2 di kutub utara, 2 di kutub selatan. Okay, trophozoite, okay, of course they only have 1 nucleus, 4 flagella. Okay, kita tak kata 2 pasang, kita kata 4 flagella because kedudukan dia tidak sama ataupun tidak simetri seperti gia dalam dia pada trophozoite. Trophozoite gia dalam dia kedudukan dia simetri. Satu pasang dekat posterior, satu pasang dekat anterior, satu pasang dekat bawah sucking disc, satu pasang dekat perivasal body. Tapi dekat sini kita tak kata 2 pasang dia ada 4 nukleus, kita kata 2 pasang sebab kedudukan dia tak sama. Dia ada they have 3 free flagella dekat anterior, dekat dekat bahagian atas ni, okey. 1 2 3, and then satu lagi dia bermula daripada atas dekat bersama-sama dengan 3 yang lain, tetapi dia melekat sepanjang permukaan sel dia ni trophozoite dan dia bebas kat bawah posterior. Okay, dia something like macam dia bebas dekat posterior kat bawah itu, tapi sebelum dia pergi ke posterior tu dia melekat dulu kat permukaan sel dia. Alright, that is kedudukan macam mana Enteromonas hominis flagella, okay, pada trophozoite dia. Alright, next Coelomastid mesni, okay, non-parasitic juga, okay, biasanya kita akan dapati berada pada primate gastrointestinal microflora, human non-pathogenic, okay. 3.5% found in cecum and colon. Both trophozoite and cis can be found in feces. Resistant cis stage in the life cycle, which is responsible for transmission in human. The life cycle is similar with Giardia lamblia. Alright, ingestion of cis is in contaminated water and food or by the fecal oral melalui tangan or vomit, okay, can transmit infectious organism to the host. Okay, in the large intestine, agitation can release a trophozoite. Okay, often occurs with other parasite infection. C. mesni may be confused with other pathogenic species during diagnosis, create a false positive diagnostic. As a result, may unnecessary treatment. Okay, sounds that dekat slide ini mengatakan bahawa C. mesni ini macam
gayanya macam pathogenic, okay. But the thing is that dia still dikategorikan sebagai human non-pathogenic, okay, because basically selalu berlaku, tengok the point yang terakhir ni, selalu berlaku false positive diagnostic, menunjukkan bahawa si mesna ini biasanya akan dikesan bersama-sama dengan parasite yang lain yang patogenik. Paling dekat, yang paling frequent yang dilaporkan adalah Giardia lamblia. Alright, so that is why nampak seperti Giardia lamblia, okay, tetapi sebenarnya dia adalah C. mesnai. Tetapi secara faktanya C. mesnai memang tidak menyebabkan penyakit, okay. Yang menyebabkan penyakit adalah G. lamblia. So that is why apabila berlaku confusion with other pathogenic species during diagnosis akan lead to the create of false positive lah, okay. Orang tu dikatakan positif akibat C. mesnai, akibat Giardia lamblia, tetapi sebenarnya apabila diagnosis dilakukan dia adalah C. mesnai. So basically itu cabarannya lah apabila anda bekerja dekat lab untuk awak nak diagnose C. mesnai ni, don't get confused with Giardia lamblia. And because one thing about C. mesnai ini is the point yang nombor 5 ini, the life cycle dia tu similar dengan Giardia lamblia. So tak ada beza dekat situ. Yang berbezanya kemungkinan sedikit adalah dari segi ini. Okay, dari segi morfologi. Okay, morfologi awak ingat morfologi yang trophozoite bagi Giardia lamblia tadi macam layang-layang, dia ada sucker disc, alright. Tapi di sini tak ada, dia macam ni saja. Okay, cyst pun sama juga. Okay, cyst bulat macam biasa. Dan one thing yang menyebabkan diagnostic person confused dengan Giardia lamblia is because the existence of the apa benda ni, nampak tak yang garis ini? Okay, garis ini pada Giardia lamblia tadi seperti sama, garis ini seperti sama dengan Giardia lamblia tadi. So that is why kita agak confused. Juga dekat sini, okay. Flagella ini yang ada dua pasang dekat bahagian posterior Giardia lamblia. So lebih kurang sama sahaja. Alright. So the fact that actually C. mesnai memang lain daripada Giardia lamblia, cuma kemungkinan berbeza samanya hanya ada segi dia punya ini life cycle saja. And then the third non-pathogenic human non-pathogenic protozoa, intestinal protozoa adalah Rhetatomonas intestinalis. Alright. Okay, untuk protozoa ini dia first discovered in Egypt pada 1917. Menyebabkan commensal protozoa in human variety, never been reported from non-human hosts worldwide but associated with warm climates. Often been reported in poor sanitation and overcrowded area. In large intestine akan berlaku excitation, which is they can lead to the releasing of the trophozoite. Both cyst and trophozoite pass in the stool of infected individuals, and then they will infect the other via the ingestion of cyst in fecal contaminated food and water or vomit. Okay, seperti biasa ya, sound and smell seperti sama dengan protozoa yang lain. Incidence is very low even where hygiene is very poor. So untuk parasite ini, R. intestinalis ini, even ia dilaporkan di kawasan di mana dia punya hygienic status sangat-sangat low and very disgusting, kata macam itulah. Insiden untuk berlaku penyakit ataupun report tentang kehadiran protozoa ini sangat-sangat rendah. Alright. Because it is not known to be pathogenic, so there is no established treatment to eradicate ataupun there is no orang kata pengetahuan yang tinggi tentang protozoa ini. Alright.
So yang ni dia punya itu lagi simple. Okay, dia punya morphology agak simple. Alright. So this one is protozoa. This one is a trophozoite. This one is apa ni cysta. Okay. So ingat trophozoite dia ada sepasang saja flagella. Okay, satu pasang dua-duanya berada di bahagian apa ni anterior. So ingat kita masih belajar dari segi intestinal protozoa. Okay, masih lagi di bawah grup bukan flagella. Okay, flagella, intestinal flagella. Alright. So dia ada sepasang saja flagella. Alright. Trichomonas. Alright, Trichomonas ni dia punya mode lain sedikit. Okay. Because Trichomonas ni etiological agent dia adalah Trichomonas vaginalis. So nampak perkataan vaginal ni maksudnya dia adalah sexual transmitted protozoa. Alright, sexual transmitted protozoa. Okay, Trichomonas vaginalis. Okay, mengandungi about 100 subspecies. Other species seperti Trichomonas hominis and Trichomonas tenax. Distribution is cosmopolitan. The disease caused by Trichomonas macam-macam Trichomoniasis, vaginitis, pruritus purula, pruritus vaginal, vulvitis, endometritis postpartum dan sebagainya. Infection rate is highest among female, which is age ranging from 15 to 35 years old, but 50% of them are asymptomatic. Alright. Always reported as co-infected with other venereal disease. Apa itu venereal disease? Apa maksud venereal disease? Venereal disease ni macam awak biasa dengan STD lah. Okay? Penyakit-penyakit bawaan seks. Okay? Venereal disease ni venereal ni tak salah saya asal daripada perkataan Greek god of sex. Alright, venereal. Alright, itu perkataan daripada perkataan Greek. Okay, so that's why di Melayu, bukan di Melayukan, di scientifickan menjadi venereal disease. Alright, so always been reported as co-infected with other venereal disease. So seperti example 30 to 50% among gonorrhea patient in Europe dilaporkan berlaku juga mempunyai Trichomonas vaginalis. Alright, gonorrhea jangan kata awak tak tahu apa itu gonorrhea. Okay. Once infected, both female and male are carrier. Okay. In male, normally self-discover about less than 4 weeks, dia akan baik dengan sendiri. Study in Malaysia, beberapa studies have been done in Malaysia and they found that about 7% prevalent in pregnancy women berlaku dijangkiti trichomoniasis among pregnant women who have come to ONG clinic. Okay, ONG clinic itu obstetric and gynecology clinic, klinik perbidanan dan sakit puan. Okay. High prevalence also being reported in women who taking anti-pregnancy pills. Alright. Okay. One thing about trichomoniasis ini adalah pertama, basically male and female ada tendency untuk menjadi carrier. That is one thing. Second thing is that apa yang berlaku sekiranya male being infected with trichomoniasis, less than 4 weeks dia akan baik sendiri. Okay. The third one, trichomoniasis among female, penyakit trichomoniasis among female, basically apa yang berlaku adalah prevalence lebih tinggi daripada male. Okay. Dia ada kaitan dengan fakta yang nombor 3 tadi, fakta nombor 2 tadi, because female ataupun male lebih cepat sembuh dengan sendiri. So that is why prevalence pada female lebih tinggi. Alright. Okay, cuba tengok studies in Malaysia tu. Second point.
high prevalent in women who are taking anti-pregnancy pills. Kenapa jadi macam tu? Apa yang boleh kaitkan? Okay. Okay, so macam saya kata tadi, okay, highest among female, which is about 15 to 35 years old, which is female among this range of age, okay, they are actively, they are sexually active, alright, okay. Kahwin ke tak kahwin ke, okay, berumur 15 ke 35 tahun, wanita di kalangan umur ini biasanya dia adalah sexually active lah. So those yang masih belum kahwin, basically apabila melakukan sexual, dia akan ambil anti-pregnancy pills, alright. So bila ambil anti-pregnancy pill, of course dia ada intention ataupun ada keinginan untuk melakukan hubungan seks tanpa protection. Alright, protection tu maksudnya pakai kondom ke apa semua ke macam tu lah. Okay, they don't really apply any protection, okay, kondom ke apa semua. So they know that they know that without using the protection, okay, they have a they have a risk to get pregnant. So that is why they're taking anti-pregnancy pills. But they don't really realize that okay, bukan saja penyakit-penyakit STD yang lain seperti gonorrhea, syphilis, HIV itu saja yang mereka boleh bukan saja pregnancy saja yang boleh cegah, tapi dia tidak boleh mencegah bila dia tak ada protection, dia tak boleh cegah penyakit-penyakit berjangkit yang dikategorikan ada STD. Okay, mereka tahu cuma HIV, gonorrhea, syphilis dan sebagainya. Tak ramai yang tahu tentang trichomoniasis. Alright, so they are also actually trichomoniasis is also STD. So that is why high prevalence in women who are taking anti-pregnancy pills berlaku in Malaysia because they are actively they are sexually active, especially those who are among 15 to 35 years old women. Alright, so that is study have been done in Malaysia. Alright, so basically apa yang berlaku adalah ini adalah morfologi dia, alright. So apa yang berlaku ini adalah trophozoite, alright. Trophozoite ini pun trophozoite, semua ni adalah trophozoite, okay. So secara gambaran sajalah, dia ada satu nukleus, alright. 4 flagella berada pada satu kutub, okay, which is 2 pasang. And then satu flagella bebas dekat bahagian belakang, tetapi sebelum dia flagella bebas itu dia ada macam undulating membrane. Undulating membrane tu kita bahasa Melayu kita panggil membran balon. Sebelum dia melekat sebelum dia terbebas di bahagian posterior, dia berpunca daripada yang tempat yang sama dengan 4 flagella yang lain ni. Okey, tetapi dia macam beralun sedikit macam sirip ikan tu. Okey, kalau nampak kat sini. And then dia beralun-alun. Okey, dia beralun-alun. Okey, sampailah satu bahagian dia terbebas macam tu kat belakang. Alright. So sama ada 3 ataupun 4 lah. Okey. So I believe that yang kalau ada 3 tu maksudnya dia tidak matang lagi. Kalau ada 4 flagella tu maknanya sudah matang. So basically ini adalah posterior flagellum. Ini adalah undulating membrane. Ini adalah anterior flagellum. So, sista dia macam mana? Agak-agak sista dia macam mana? Sama seperti yang lain? Mungkin severe. Sama kot. Sama kot. Okay. So, basically sista memang biasa bulat macam tu lah. Okay. Tapi untuk Trichomonas vaginalis tak ada sista. So, jawapan awak salah. Trichomonas vaginalis dia punya morfologi hanya trophozoite sahaja. Never been
exists in cyst form. Okay, so this is something special about Trichomonas vaginalis. Okay, saya selalu tanya soalan pada student. Dia ingat intestinal, dia ingat intestinal flagellated protozoa semuanya ada cysta, ada trophozoite. Tapi dia lupa Trichomonas vaginalis adalah special case. Dia tak ada cysta. Alright, so that is why dekat sini ini semua adalah trophozoite. Okay, so saya dah kata cysta tak akan ada flagella. So kalau nampak mana-mana morfologi yang ada flagella, itu bukan cysta, itu mesti trophozoite. Okay, so dekat sini semuanya ada flagella. So cyst never been exist in Trichomonas vaginalis. So that is why kalau tengok dekat life cycle Trichomonas vaginalis, ni mesti tak baca lagi handout yang saya bagi ya. So simple saja dia punya life cycle. Antara lelaki ke perempuan, selagi awak tak lakukan sexual, dia tak berlaku transmission. Transmission dia berlaku semata-mata bila berlaku sexual sahaja. Bila berlaku sexual activity sahaja atau sexual intercourse. Alright. So dia tak pernah akan hidup dekat luar because dia sentiasa berada dalam kantung semen ataupun vagina. Tak pernah ada dekat luar. Alright. So apa yang berlaku dekat dalam ni, dekat badan manusia, Trichomonas vaginalis daripada satu sel, simple saja. Dia bahagi kepada dua menjadi dua sel. So daripada dua sel ni kembali kepada asal yang asal. So di situlah dia pergi balik, dia pimai-pimai tang tu situ saja. Okey, tak pernah melibatkan environment luar dan tak pernah wujud pun cysta untuk Trichomonas vaginalis. So remember that. Alright. So jangan terkeliru dengan flagella untuk protozoa yang lain. Okey. Pathogenesis, okay, basically reservoir dia pada vagina. Okay, best pH condition dia adalah within 5 to 7. Incubation period up to 28 days, then akan dapat symptoms. Basically, male akan asymptomatic, okay. So asymptomatic bagi lelaki ya. So although can be infected urethra yang menyebabkan urethritis, and then prostate and seminal vesicle. But towards the end, masa 4 minggu dia akan self-discover. Bila dia self-discover, bermakna awak tak ada simptom, tetapi awak still masih lagi menjadi carrier. So Imanuddin, nambahan ingat tu semua. Alright, so awak dah discover dah masa 4 minggu walaupun awak tak ada simptom apa semua, tapi you still can be a carrier. Okay. And then bagi female pula, dia asymptomatic. But walaupun asymptomatic, still boleh berlaku itchy and inflammation. So itu adalah tanda-tanda awak dapat vaginitis. Alright. So itu pada dalam keadaan acute, awak mungkin akan mendapat pruritus vulva, vaginitis, vulvitis, dysuria, semua tu. Okay. So apa yang berlaku dekat sini, ini adalah semua complication. Sekiranya severe infection di kalangan wanita boleh berlaku. Okey. Itu adalah dalam keadaan acute. So dalam keadaan kronik, okey, juga boleh berlaku asymptomatic. Infection are limited on endocervix and urethra bladder and menyebabkan awak mendapat endometriosis. Okey. Keradangan pada dinding endocervix tu. Alright, so awak akan dapat endometriosis. So just for your refresh, okay, ini adalah anatomy of male urogenital system. Okay, ini adalah tanda-tanda bagaimana awak boleh mendapat Trichomonas vaginitis. Alright, jika awak nak bandingkan dengan yeast infection, okay, Monella vaginitis, okay, ini adalah disebabkan oleh yeast, kulat, ini pula disebabkan oleh vagina Trichomonas vaginalis. Okay, so basically apa yang berlaku, dia punya warna of the pus tu berlainan. Okay, di sini warna putih. Dan di sini untuk Trichomonas ni dia agak bluish pula dah, yellowish sedikit, agak warna cream sedikit. Okay. Transmission hanya melalui sexual activities macam saya kata tadi. So diagnosis dia direct examination on trophozoite mortality, jerky movement in vaginal discharge and semen. So wet mount test on sediment urine. Which is pada lelaki dan perempuan, okay, untuk kita bandingkan
Trichomonas vaginalis and Trichomonas hominis. Okay, ini adalah treatment. Okay, kita ada metronidazole 200 mg untuk kita secara oral, both pada lelaki dan perempuan. Juga kita ada metronidazole sebanyak dos yang sama, okay, 250 mg untuk kita directly put into the vaginal tract. Alright, so it's something like macam kapsul yang kita sumbat pada bahagian vagina. So kita biarkan dia kat situ, and then basically apa yang berlaku adalah kita dengan harapan hoping that the protozoa tu akan dapat eliminate lah. Alright. Other than that, we have tinidazole, okay, nimorazole, and also ordinazole. Alright. Prevention, none other than avoid free and unprotected sexual activity. Itu saja prevention dia. Because you know the transmission is by sexual activities, then you must know how to prevent it. Alright. Okay, bila bercakap tentang Trichomonas vaginalis ataupun the genus of Trichomonas, okay, we also have another genus or another species of Trichomonas, which is Trichomonas hominis and Trichomonas tenax. Ada perbezaan dia. So let's go sedikit saja, okay. Let's go to Trichomonas hominis. Tadi Trichomonas vaginalis, okay, totally you can find it in vagina. But in Trichomonas hominis, habitat dia ada pada cecum. Dia berada pada cecum, pada usus. Okay, coincidentally can also be found in vaginal tract because especially pada wanita. Okay, pada perempuan. Okay, because if you look at the anatomy structures of vaginal vaginal tract, opening of the vaginal tract dengan opening of your anus ataupun anal agak dekat sebenarnya. So walaupun Trichomonas hominis ini boleh berlaku hanya habitat dia adalah pada cecum, okay, coincidentally it can potentially can be also found in a vaginal tract because dia kemungkinan berlaku penginjerahan ataupun secara mekanikal boleh berlaku mungkin ketika awak nak basuh, nak membasuh ketika buang air besar tu, okay, tak sengaja tersentuh bahagian luar vagina tu, mungkin termasuk ke kawasan situ. Okay, so itu adalah Trichomonas hominis. Okay, basically dia punya habitat adalah human cecum. Transmission dia adalah food contamination. Okay, of course bila kata dia berada dekat cecum, maksudnya dia punya transmission tu mesti melalui food lah. Okay, food contamination, especially after eating unwashed fruits or vegetables in large quantity. So be careful kalau awak makan fruits ataupun vegetables, especially ulam-ulam yang tak dibasuh. So make sure awak basuh dulu. Okay, ulam-ulam tu, okay, dalam keadaan kalau makan terlalu banyak, okay, kemungkinan awak akan dapat Trichomonas hominis, okay, yang berada di dalam cecum. Okay. That is why apabila coincidentally boleh berlaku ataupun boleh dijumpai dalam vaginal tract, that is why kita ada satu test dekat sini, wet mount test on sediment urine, okay, both for female and male, especially female lah, to distinguish between Trichomonas vaginalis and Trichomonas hominis. Okay, because sometimes apabila you mengambil urine sample, okay, pada bahagian wanita, okay, pada bahagian wanita, especially pada wanita lah saya kata kat sini, okay, kemungkinan you hoping that you will found Trichomonas vaginalis, tapi tiba-tiba terjumpa Trichomonas hominis. So that is not surprising because macam saya kata tadi, okay, they can be also found in vaginal tract. Alright, so they actually coincidentally boleh berlaku dekat situ. Alright, that is Trichomonas hominis. And then another Trichomonas species is Trichomonas tenax. Okay, Trichomonas tenax, okay, distribution dia adalah cosmopolitan, size, habitat dia adalah human mouth. Ini lain pula cerita dia. Okay, bukan in intestinal, bukan in vaginal, tetapi pada mulut. Habitat dia adalah human mouth, termasuklah teeth, tongue, gum, semua sekali. Oral lah. Okay, bahagian oral. Transmission dia air droplet, okay, but dia tidak pathogenic, okay. Sama seperti Trichomonas hominis tadi pun sebenarnya dia tak pathogenic pun. Okay.
air droplet, tetapi tidak pathogenic. Prevalence dia up to 20%, can survive with various range of temperature. Prevention and control dia of course lah oral health lah. Macam tadi Trichomonas hominis tu prevention dia adalah because dia contaminated food, so awak kena basuh dulu makanan, awak kena basuh dulu, make sure that makanan tu betul-betul masak, something like that. Alright, itu adalah Trichomonas other than Trichomonas vaginalis. Okay, we have Trichomonas hominis, Trichomonas tenax. Okay, walaupun slide ini agak simple, okay, saya pernah tanya soalan tentang Trichomonas hominis, Trichomonas tenax. Panjang lebar, student jawab merapu-rapu, punya jawab semua yang berjala-jala tu adalah Trichomonas vaginalis. Alright, so of course lah, you buang masa, buang tenaga, buang membazir kertas, memang tak ada makan langsung. Saya tanya Trichomonas hominis. Alright, so awak kena make sure to distinguish Trichomonas hominis and Trichomonas tenax dengan Trichomonas vaginalis. One thing, Trichomonas hominis and tenax, mereka adalah non-pathogenic. Mereka adalah daripada habitat dia berlainan dengan Trichomonas vaginalis, dan basically mode of transmission dan prevention dia lain. Okay, so itu adalah Trichomonas. Okay, the last species untuk pagi ini adalah Cilia. Okay, kita ada satu spesies Cilia which is Balantidium coli. Awak tahu Cilia tu maksudnya ada struktur cilia dekat seluruh permukaan sel itu, seluruh permukaan badan dia. Macam rambutan tu lah. Bila musim rambutan, lama tak makan rambutan. Balantidium coli. Okay, so overview and epidemiology. Okay, worldwide, mostly in tropical and subtropical country. In Malaysia, mostly being reported among orang asli, OA itu orang asli, Chinese and people with low sanitary condition and environment. The only ciliate, this is special things about Balantidium coli, B. coli. B. coli adalah the only ciliate and the largest protozoa in human. Selama ni awak belajar giada alam dia, awak belajar entamoeba histologica, awak belajar macam-macam protozoa, tetapi the largest protozoa pada manusia adalah the only ciliate pada manusia, which is Balantidium coli. So special point dekat Balantidium coli adalah the only ciliate and the largest protozoa for human. Okay, morfologi dia adalah trophozoite and cyst, consists many foot vocals, micronucleus and macronucleus. Macronucleus only can be found in pada cyst saja. Reservoir dia colon and also altar of human body in feces, basically environment. Rapid motile, okay, dia rapid motile because dia ada cilia. Cilia tu yang membantu motility dia. So dia akan invade mucosa cell layer. So basically itulah sebabnya mempunyai mengapa dia rapid motile, sebab dia ada cilia. Cyst dia adalah resistant seperti biasa. Ini dah banyak kali saya cakap, kalau dia ada cyst memang dia akan resistant. Okay, so injection of the cyst akan menyebabkan disease. So bermakna dekat sini cyst adalah infective stage dia. Kalau awak tertelan dia punya trophozoite, memang tak akan menyebabkan penyakit. Hanya apabila awak ingest of the cyst saja, awak akan dapat penyakit. Okay. So transmission dia adalah fecal oral. So basically apa yang berlaku adalah dia dia punya apa ni protozoa tu, okay, berada pada kolon dan juga outer kolon. Okay, so kolon dekat sini, okay, sama ada you ada ascending colon, transverse colon atau descending colon, sigmoid colon. Okay, so ini adalah usus besar. So basically Balantidium coli berada pada usus besar. Okay, ini adalah trophozoite of Balantidium coli. So ini adalah under microscope electron. Ini adalah under light microscope. Okay, nampak tak macam ada bulu-bulu kat luar ni, ada structures of macam fur, okay, bulu-bulu macam tu. Okay, ini adalah staining yang kita lakukan.
Ini adalah understanding. Ini adalah cyst, alright, okay, understanding dan juga ini okay. So makronukleus dekat sini hanya terdapat pada cyst saja. Okay. Trophozoid memang tak ada makronukleus. Okay. Jadi mikronukleus dan juga apa ni nukleus saja. So makronukleus ini adalah food vocal, okay. Ingat food vocal pada Balantidium coli sangat banyak, okay. So basically inilah dia punya life cycle, okay. Bila buang air, okay, cyst akan berada dekat luar, okay, dengan trophozoid. Biasanya trophozoid akan mati seperti biasa. Cyst awak telan melalui contaminated food and water, masuk ke dalam badan manusia, terus pergi ke kolon, okay. So dekat kolon tu cyst akan berlaku excitation macam biasa. Excitation adalah cyst tu akan menjadi trophozoid. Itu excitation. Incision adalah trophozoid akan menjadi cyst semula. So ingat tu So cyst akan membentuk trophozoid, okay, melalui excitation. So di situ dia akan migrate ke kolon, okay. So trophozoid itu pula, okay, will undergo binary fission from one cell become two cells. Okay, bila two cells, binary fission biasanya one cell become two cell become four cells, something like that. Okay, so bila keadaan tidak menentu, okay, dia akan berlaku incision, which is trophozoid itu akan menjadi cista semula. And then lama-kelamaan dia akan terbuang ataupun dibuang ke environment bersama trophozoid juga kadang-kadang apabila buang air. Okay. Ingested cyst, which is contaminated food and water, akan menyebabkan berlaku pada bahagian small intestine. So trophozoid, okay, akan feed intestinal bacteria, which is itu adalah makanan dia, okay, intestinal bacteria, termasuk juga bakteria-bakteria yang baik seperti lactobacillus dan sebagainya. Itu adalah makanan kepada trophozoid. And then kolon mucosa and submucosa, dia pergi pada kolon mucosa dan submucosa cell, dia akan bentuk satu hole, okay, pada kolon dan menyebabkan diarrhea dan dysentery. If left untreated, you might be orang kata pass away lah. Never invade any organs other than colon. Okay, so basically one thing about Balantidium coli adalah dia semata-mata orang kata macam katak bawah tempurung lah. Okay, dia tak pergi keluar daripada kolon, hanya duduk dalam kolon saja, tak pergi kat bahagian mana-mana lain organ dalam badan manusia kecuali kolon. Never invade any organs other than colon saja. Okay. Laboratory diagnosis, okay, direct microscopic observation and trophozoid and cyst. Inilah yang kita nampak ni lah, direct microscopic observation. Okay, yang ni, this one. Ini. Sigmoidoscopy, colonoscopy can be applied. Okay, basically sigmoidoscopy dan colonoscopy ni adalah scope yang kita masukkan terus daripada usus awak dekat bahagian bawah usus tu, masukkan terus akan kita teropong daripada situ. Kod-kod ada kita nampak. So ini senang kita nampak under colonoscopy because ingat saya kata tadi dia adalah protozoa yang agak besar, the largest protozoa. So kita boleh nampak melalui skop saja. Sigmoidoscopy and colonoscopy, tak perlu orang kata mikroskop. So skop yang kita pasang pada hujung okay, wire colonoscopy and sigmoidoscopy itu bersama dengan lampu yang kita attach dekat skop tu sudah cukup untuk kita tengok kehadiran trophozoid. Balantidium coli dekat situ. Sebab Balantidium coli seperti yang saya kata tadi is the largest protozoa in human. Treatment and prevention. Prevention macam biasa. Okay. So I think that's all for pagi ni. So saya harap dan macam saya kata tadi, saya telah pun bagi awak apa ni handout and also the life cycle, handout of life cycle and also handout of the apa ni abbreviation. Alright, so please refer to the life cycle for your better understanding about the life cycle. Okay, so mungkin saya just terangkan kat sini just
a brief one, tetapi details on that you boleh pergi pada my handout lah. Okay. So I think that's all for pagi ni. Kita akan jumpa petang ni semula ya, betul ya? Betul. Petang ni kita akan jumpa petang ni untuk tajuk yang lain pula. So I hope that ada kelas ke? Oh, okay. Okay. Okay, so jumpa petang ni untuk tajuk yang lain. Okay, so make sure lunch sebelum pergi ke kelas saya untuk petang ni. Okay, so hari ni agak meletihkan jugalah. Okay, awak just menghadap muka saya saja. Dan minggu depan pun macam tu juga hari Khamis pagi petang juga, because kita tak banyak hari Khamis pada SEM ini sebab banyak cuti ya, termasuk juga cuti hari raya nanti. Okay, so kita terpaksa cover Khamis tu pagi dan petang. So kalau tak ada apa-apa, Doktor. ada soalan ke? Jadi Tanya. dekat slide nombor 41, okey ya. dia tulis kat situ trophozoites dalam bracket feed intestinal bacteria. Slide nombor 41. Trophozoites feed intestinal bacteria. Maksudnya yang saya faham intestinal bacteria. Oh sorry. Itu je. Saya nak make sure. Maksudnya intestinal bacteria makan trophozoite ke trophozoite? Trophozoite itu makanan dia adalah intestinal bacteria. Okay. So maksudnya dia fat, dia makan intestinal protozoa. So trophozoite untuk protozoa dia saiz dia lebih besar. Bakteria tu jauh lebih kecil lah saiz dia kan. So of course benda yang kecil tu jadi makanan dia lah. Okay. So makanan trophozoite adalah intestinal bacteria. Termasuk yang saya kata tadi, apa-apa bakteria yang ada dalam badan awak, dan salmonella ke E. coli ke dalam usus tu, dan juga bakteria baik seperti yang saya kata tadi, lactobacillus tu. Ingat lactobacillus tu bakteria baik pada badan awak. So dia juga makan, itu juga makanan trophozoite. So bukan sebaliknya, bukan bakteria tu memakan trophozoite. Okay, tak mungkin trophozoite tu memakan bakteria. Okay, actually this is a good question actually. Kalau tak tanya mungkin awak keliru. Okay, good question. Thank you. Thank you, Doktor. You're welcome. Okay, any question? Kalau ada boleh tanya soalan, ataupun mungkin tak sekarang ke petang ni pun boleh tanya. Okay, sebab kita berjumpa lagi petang ni. Nabahan ada question? So saya ingat Nabahan dengan Imanuddin je. Saya nak tanya, kenapa awak punya nama ada ramai yang tulis Genome Expert 9 tak boleh ke tulis tukar nama? Bukan Doktor, sebab kan Doktor ada share invite guna invite GX, guna email GX tu. So some of them ada yang join ikut Google Calendar through GX9. So that tak payah approval from admin. Maksudnya orang boleh je terus masuk. So Doktor tak payah approve. Tapi saya tak suka Okay, so lepas ni semua saya akan suruh diorang masuk ni lah, guna email sendiri. Email sendiri boleh tak? Okay, boleh. Sebab saya nak tahu nama lah, saya tak berapa ramai kalau start awal. Sorry Doktor, usually I masuk ikut email sendiri je, tapi hari ni Doktor tak approve saya. So saya terpaksa masuk pakai email ni. Oh ya. Oh gitu. Tapi itulah saya dah cakap, kalau boleh masuk awal sedikit, which is macam saya kata lah, pukul sebelum waktu dia tu masuk awal sikit, so that saya approve awal. Oh jadi kalau saya tak approve secara peribadi, you akan masuk mengikut Gmail GX Sebab saya lagi satu, kalau kelas pagi maybe kita orang boleh masuk dalam pukul 10 atau lambat sikit ke, tak payah lambat, sebab pagi tu kita orang ada kelas 8 sampai 10 ada kelas hubungan etnik. Macam minggu lepas kan awak ada kelas pagi. Tak so apalah. Saya faham untuk kelas pagi, saya faham awak ada kelas hari Khamis tu, pagi tu. Tapi itulah, kalau petang kalau dapat awal-awal lah. Okay, boleh. Itulah, kalau boleh lah masuk mengikut nama awak sendiri lah kot. Saya
Saya susah saya nak tahu senarai nama ni because awak lebih pada separuh guna ini. Ataupun macam ni, saya tidak next time mungkin untuk minggu depan saya tak invite Google Meet address link ni kepada tu. Saya just invite pada rep dan rep forward link tu kepada semua kelas. Boleh tak? Boleh doktor. Saya rasa so that awak tak ada pilihan lain, awak just masuk ikut invitation yang telah dibuat atau di-forwardkan oleh rep saja. Okey, boleh. Saya rasa macam itulah yang lebih baik. Okay. So saya nak, bukannya jangan takut, saya tak soal pun apa-apa. Saya biasanya soal brother saja. Saya biasanya soal brother saja sebab saya kenal brothers ni. Okay. Tapi boleh je saya nak soal sister sebenarnya. Saya just nak tahu nama awak sebenarnya. Kalau tak tahu nama, just tulis genome expert tu macam tak ada chemistry lah kalau saya bagi kelas, tak bagi lectures ni. So that's yang saya itulah. Okay. So saya rasa itu saja. So kita jumpa petang ni. Boleh? Baik. Boleh. Baik, doktor. Boleh. Thank you for today untuk pagi ini. Okay, Okay, doktor. ended our session with tasbih kifarah ni surah. Thank Okay, you, thank doktor. you. Thank you, doktor. Thank you doktor. Thank you, doktor. Thank you, doktor. You're welcome. Terima kasih, doktor. Welcome. Okay, thank you.